Yana. Yana. Ikatulo, Sophia na paran. Ikaapat, Gloria. Anak ka! Tumpak! Uy, bata! Pakura! Biarsa manghod, biarsa! Okay, ladies, category person na si Jasmine and Gloria. Na si Josel. Okay na. Sophia na paran. Lorraine, Ibo. Yaji, Gloria. Aisen. Si Barchana. Yana. Person. Hala! Ayan ka! Ay! Uy, partilan. Sayang ka, uy. Bandar. Sayang ka, sayang eh. Ano ito kintiliding. Nabilin si Josel. Nabisin. Grabe. Nabilin Josel mga higala. Pakanay. Tara, kinyan ko na be. Sophia na paran. Ay sa, Lorraine. Number 28. Yana na yun. Yana. Ikatulo, Sophia na paran. Ikaapat, Gloria. Anak ka! Tumpak! Uy, bata! Pakura! Babay. Oh, pakura! Okay, Lorraine leading mga idol. Lorraine Gibon, ikaduha. Yana, from Bantapan, Bukidnon. Ikatulo, Sophia na paran. Ikaapat, Gloria, Jasmine. Tumbang manghod mga gala, manghod yun, tumbang. Pero tumbang manghod. Biarsa manghod, biarsa. Tumbang manghod mga yun, Gloria. Okay, Bartobar lang yapon. Lorraine Gibon leading number 28. From Bukidnon mga idol. Ikaduha, Lantapan 467, Liana. Ikatulo, Sophia na paran. Bukidnon yapon, tulo ka Bukidnon na nagabot mga idol. Bakbakan, ang Claveria na nabilin si Josel. Okay, nara. Doa ka mandirigma nagplakag mga idol. Liana versus Sophia na paran mga igala. Dasay. Sunod, ikatulo. Ang ikaupat na yun, Gloria. Number 11. Naraw. Gloria. Jasmine. Ikaupat. Lysel. Bagay na. Lysel ang ika-lima. Si Josel. Bagay na from Claveria, Misamis Oriental. Mga higala idol. Okay, bakbakaray. Wala yapon. Tamang kanta no. Dasay nga makalilisang. Nagtilakagay karon si Liana from Lantapan dayon Sophia na paran. Nagleading karon mga idol ang pambato ng Bukidnon. Last lap si Lorraine. Suara. Okay na raw. Alright, last lap for final round ladies. Category person kay na. Diyan ka diri sa Barangay Cogon, El Salvador City. Alang sa ilahang motocross competition. Jasmine ikaupat. Tara. Okay. Ora gyapon. Ay, gili man ni number 28. Sukan yung number 28. Alright. Okay, buka na. Ay. Tara, bagay na again. Round number 3. Okay na ra. Oh. Congratulations. Okay, congratulations idol Lorraine Gibon from Bukidnon. Ikaduha to ra, nagkahinay-hinay pa. Naghinay-hinay pa kurbado mga idol. Hoy, natumba si Gloria. Hoy, duha kay Gloria natumba na. Ay good sa to sa kahuyan. Okay, mo ni si Liana. Barciana or si Sophia na paran. Ang ikatulo mga idol. Ang ikaupat, asa naman to? Wala na kuha. Oy, matay.
Agoy. Sorry. Bako, sorry balik ah. Patay na bigo. Paligis. Hala, natumba. Dol, bako dol. Taas na kayo motor niyo. Tumba si Lysel. Lysel bagay na mga higala. Nag-una na karon si Josel bagay na. Katong naulahi ganina, sayang lang kay Bakandre motor bay. Palong. Alright, congratulations Josel bagay na. Lysel. Oh, Lysel naulahi si Kuano. Naulahi si Jasmine. Gloria. Alright, so congratulations sa inyong kanan.